मशहूर उर्दू कहावत है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इससे भी ज्यादा दफा मौत का सामना किया और इसे चकमा देने में कामयाब रहे। आज की वीडियो में हम आपको इन 9 वाकयात के बारे में बताएंगे जो कि परवेज मुशर्रफ की मौत का बाइस बन सकते थे। नंबर 1। पहली दफ़ा जनरल परवेज मुशर्रफ 1961 में जब छोटे हुआ करते थे तो वो आम के दरख्त की एक शाख से उल्टा लटक रहे थे। अचानक वो आम की शाख टूट गई। इर्द गिर्द खड़े तमाम अफराद के मुताबिक उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन उनका इतनी बुरी तरह सर के बल गिरने के बावजूद जिंदा बच जाना एक मौजज़ा ही था। आप देख रहे हैं मुफक्किर वीडियो चैनल। नंबर 2। 1965 की जंग में भी परवेज मुशर्रफ ने कई मौके पर मौत को बहुत नज़दीक से देखा। सियालकोट और लाहौर के महाज पर शदीद गोलाबारी के दौरान भी मुशर्रफ अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे नहीं हटते थे। इनकी बहादुरी के एतराफ़ में इनको इम्तियाजी सनत का मेडल भी दिया गया। साथ में जंग के खात्मे पर इनको SSG कमांडो ट्रेनिंग के लिए भी नामजद कर दिया गया। नंबर 3। 1972 में जनरल परवेज मुशर्रफ शुमाली इलाका जात के बर्फीले पहाड़ों में कमांडोज के ग्रुप की क़यादत कर रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने गिलगित से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की फ़्लाइट में सवार होना था, मगर आखिरी मिनट में मुशर्रफ और उनके अफसर ने अपनी सीटें 2 जवानों के लिए छोड़ दी जो कि पहाड़ के ऊपर से गिरने वाले बर्फ़ के तोदे के नीचे आकर अपनी जानें गंवा बैठे थे। जहाज़ रवाना हुआ और गिरकर तबाह हो गया। आज तक इस जहाज़ का कुछ अता पता नहीं। नंबर 4। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक का C-130 जहाज़ फ़िज़ा में ही पुरस्रार तौर पर तबाह हो गया। मुशर्रफ इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के मिलिट्री सेक्रेटरी चुने जा चुके थे, मगर आखिरी मिनटों में एक और ब्रिगेडियर को चुन लिया गया और वही जनरल ज़ियाउल हक के साथ जहाज़ में सवार हुआ। याद रहे कि इस फ़िज़ाई हादसे में अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड लुइस राफ़ाएल भी जनरल ज़ियाउल हक के साथ मारे गए थे। नंबर 5। 1998 में मुशर्रफ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल मंगला में तैनात थे जब उनको रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। दफ्तरी अमूर से फारुग होने के बाद परवेज मुशर्रफ अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल असलम चीमा के साथ ताश खेलने चले गए जो कि कॉन्फ्रेंस की जगह से काफ़ी दूर था। मुशर्रफ के कमांडर एविएशन जो कि हेलीकॉप्टर वापस मंगला ले जाना चाह रहा था ने परवेज मुशर्रफ की तलाश शुरू कर दी, मगर उसको कुछ पता ना चल सका। आखिर उसने हेलीकॉप्टर मंगला की तरफ रवाना कर दिया जो कि रास्ते में ही गिरकर तबाह हो गया। इस तरह मुशर्रफ एक बार फिर बच गए। नंबर 6। परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब 12 अक्टूबर 1999 को उनका तैयारा कोलंबो से कराची के लिए रवाना हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तमाम एयरपोर्ट्स पर उनके जहाज़ के उतरने पर पाबंदी लगा दी और उनके तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से निकल जाने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल किया और उनके जहाज़ को उतरने की इजाज़त दी गई। परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं कि जहाज़ में सिर्फ 7 मिनट का ईंधन बाकी था और थोड़ी सी मज़ीद ताख़ीर की सूरत में उनका जहाज़ गिरकर तबाह हो जाता। नंबर 7। 2001 में परवेज मुशर्रफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क से वतन वापस रवाना हुए तो जहाज़ के पायलट को पैगाम मौसूल हुआ कि जहाज़ में बम होने की इत्तलात हैं। जहाज़ फ़ौरन वापस मोड़ लिया गया और कई घंटे की तलाशी के बाद भी जब कुछ ना मिल सका तो इसको अफवाह करार देकर जहाज़ को वापस रवाना कर दिया गया। नंबर 8। 14 दिसंबर 2003 में परवेज मुशर्रफ चकलाला एयरफोर्स की बेस पर आए जो कि रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। वहां उनको बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत को पोलो के मैच में शिकस्त दे दी है और सद्दाम हुसैन को तलाश करके पकड़ लिया गया है। मुशर्रफ बताते हैं कि मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल नदीम ताज के साथ आर्मी हाउस रवाना हुआ। थोड़ा सफ़र करने के बाद मेरी गाड़ी एक धमाके के साथ हवा में उड़ गई। गाड़ी ने 1 सेकंड पहले ही आर्मी हाउस जाने वाला पुल अबूर किया था। मुझे फ़ौरन से अंदाज़ा हो गया कि ये काफ़ी भारी बम था जिसने 3 टन वज़नी मर्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर हवा में उछाल दिया था। 1 सेकंड की ताख़ीर हो जाती तो गाड़ी तबाह होने वाले पुल के साथ ही 25 फीट गहराई में नीचे जा गिरती और नतीजा जनरल परवेज मुशर्रफ की मौत की सूरत में ही निकलता। नंबर 9।
اس واقعے کے 9 دن بعد ہی 25 دسمبر 2003 کو پرویز مشرف اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد آرمی ہاؤس روانہ ہوئے تو ایک مرتبہ پھر اسی پل پر سے گزرے جو کہ چند دن پہلے دھماکے میں خراب ہو گیا تھا اور اس پر مرمت کا کام جاری تھا۔ پل سے تھوڑا آگے جاتے ہی ایک پیٹرول پمپ تھا جس کے سامنے یو ٹرن تھا اور پرویز مشرف کے قافلے نے یہیں سے یو ٹرن لینا تھا۔ یو ٹرن کے دوسری طرف سے آنے والی تمام ٹریفک روک لی گئی تھی، مگر مشرف بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام گاڑیاں سیدھی کھڑی تھیں، لیکن میری نظر ایک سوزوکی وین پر پڑی جو کہ اس انداز میں ترچھی کھڑی تھی جیسے کہ وہ روانہ ہو کر ہماری طرف آنا چاہتی ہو۔ پرویز مشرف کے مطابق اس سب میں 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لگا اور اچانک دھماکہ ہوا جس میں ان کی گاڑی ایک مرتبہ پھر ہوا میں اچھل کر زمین پر آ گری۔ جان محمد جو کہ پرویز مشرف کا ڈرائیور تھا نے اچانک بریک لگائی۔ مشرف بتاتے ہیں کہ میں نے چلا کر کہا دباؤ دباؤ، یعنی ایکسلریٹر دبانے کا کہا۔ جان محمد نے گاڑی بھگائی مگر بمشکل 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سامنے کی طرف سے ایک اور دھماکہ ہوا، گاڑی ایک مرتبہ پھر ہوا میں اچھلی۔ جان محمد نے پھر بریک لگائی اور پرویز مشرف دوبارہ چلائے دباؤ دباؤ۔ جان محمد نے ایک بار پھر ایکسلریٹر دبا دیا۔ گاڑی کے ٹائر فلیٹ ہو چکے تھے مگر ملک کے سربراہ کے استعمال میں رہنے والی بم پروف گاڑی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ ٹائر کے بغیر رمز پر بھی 50 سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اس موقع پر بھی گاڑی نے پرویز مشرف کو رمز پر ہی آرمی ہاؤس پہنچا دیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ ایک تیسری گاڑی نے بھی دھماکہ کرنا تھا جو کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہ ہو سکا اور گاڑی کا پتہ بھی نہ لگ سکا۔ پرویز مشرف بتاتے ہیں کہ تیسری گاڑی کے دھماکے کی صورت میں ان کا بچنا ناممکن تھا کیونکہ پہلی 2 گاڑیوں کے دھماکوں نے بم پروف گاڑی کو تقریباً ناکارہ کر دیا تھا اور ایک اور دھماکے کی صورت میں یہ گاڑی مکمل تباہ ہو جاتی۔ پرویز مشرف بتاتے ہیں کہ اگرچہ بیگم صاحبہ مشرف خطرات کے وقت میں ہمیشہ پرسکون رہتی تھی مگر گاڑی کی تباہ کن حالت دیکھ کر وہ چلانے لگی اور کافی دیر تک چلاتی رہیں۔ اگلے دن وہ اس کیفیت سے باہر آئیں اور ان کے آنسو بہہ نکلے۔ اگرچہ اپنی والدہ سے ان واقعات کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا مگر ان کو ٹیلی ویژن سے پتہ چل ہی جاتا تھا۔ ٹائمز میگزین کے مطابق صدر پاکستان پرویز مشرف اس وقت دنیا کی خطرناک ترین نوکری کر رہے تھے۔ پرویز مشرف اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے باوجود نقل و حرکت جاری رکھتے تھے جو کہ اس وقت قوم کے لیے بھی ایک مثبت پیغام تھا۔ مثلا 14 دسمبر 2003 کو ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد اسی شام کو پرویز مشرف اور صاحبہ مشرف ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے چلے گئے۔ مشرف کہتے ہیں کہ وہاں مجھے شادی میں شریک لوگوں کی آنکھوں میں حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر صدر پاکستان اس وقت صدارتی محل تک محصور ہو جاتے تو قوم کے مورال پر بھی منفی اثر پڑتا جس کا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بالکل متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔